Kanang mainahan ta ba, dili jud malikayan nga kapuyon ta sa sige gunhuna kung unsay sud-anon sa matag adlaw. Kay utro pod lagi ni akong bana napul-an na pod sa sige gunhuna kung unsay sud-anon namo karon. So maong nagplano ko nga mag-adobo og karne na pinakupos. Sa diyang nagbago ang akong gunhuna og gisabayan na lang nako og batong kay taw-taw daw pod wala mi nakakaon ani. Unang tirada sa inahan gipakupsan una ang karne sa kaugalingong mantika ug sa diyang nag-brown na ang karne, panahon na pod aron pa itumon pag-ayo ang dagat gamit ang toyo ug paaslumon gamit ang suka aron pampawala sa bidli sama sa akong tambok sa lawas. Tubig nga usa ka balde ug dili kalimtan ang liso sa paminta ug budbud sa pampalasa aron malamian ang akong pamilya. Unya ukay-ukayon gamit ang akong magic nga luwag nga gama sa kahoy. Set aside then lunod na pod ang batong. Ang kalahian ani mas lami ang lasa sa batong kung wala gipaagi sa tubig ang pagluto. Kay murag mani ang lasa unya tamis-tamis pod kung imuhang kaonon. Ug ingon ani nga pagkaluto, lami jud ang imuhang kaon. Ambot lang kung pati ang bahaw mabigwasan tungod sa kalami sa imuhang pamahaw. Ug diri na lang kutob, daghang salamat sa pagtan-aw. God bless.